বড় সুন্দর তোর দুই আখি নজর যায় রাখি গোরা গোরা গাল মতে ঘরକୁ ডাকি দিছে এ ঘর মালিক কে তো তাহলে তুমি সঙ্গীত মাস্টার তাহলে তুমি সঙ্গীত মাস্টার আর কোন সালা বাংলাদেশ এ সাইর ঘরে তুমি ঘরে বইছি তুমি ঘরে হ্যাঁ স্যার আমি তোমাকে এখানে নমস্কার করলাম আমি কি তোমার নমস্কার নেল তুমি কে তোমাকে ডাকিছি মো পা হচ্ছে মানে তুমি কোন সে গোবর্ধন অঙ্কলঙ্ক ঝিও 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 মাল খন্ড রখিছি বুড়া ये सारा झियो न ये सारा सूर्य चंद्र अथकिले पार्टी लाउछ ना कोन झियो बस अच्छा तुम बापा घरे नाहंती ना से बाहर को जाइछन भलो एते लोक अछंती किनु ताटी कड़ मडी खाली लाइट बंद कर काम सर माने मो कहबा कथा कोन एठी ताको फेरियर संभावना अछि ए मात्र अध घंटा भलो हबो अधा घंटा रे सब काम सरजो बेसी टाइम हेले 19 मिनिट 34 सेकंड मु भाबिले कि 19 मिनिट 20 मिनिट पर्यंत जगिया पे पड़ियो एठी कोन अपेक्षा करबे न